रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, रसूल खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो, गुलामी ये है बादशाही से बेहतर, गुलामी ये है बादशाही से बेहतर, इधर अब किस्मत जगा कर तू देखो, इधर अब किस्मत जगा कर तू देखो। ऊंचा आवाज दे बोलबेन ना सुभान अल्लाह। तो आलम की दौलत है इसके नबी में, तो आलम की दौलत है इसके नबी में, ये हासिल जिंदगी बंदगी है, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो, मोहब्बत का दावा तो आसाग करना, मोहब्बत का दावा तो आसाग करना, मगर मुश्किल हसन उल्फत में मरना, हुसैन बिन अली के, हुसैन बिन अली के मानिंद यारो, हुसैन बिन अली के मानिंद यारो, मोहब्बत में सिर को कटा कर तू देखो। আরেকবার বলো না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, ইমাম হযরত এখানে ক্ষান্ত হন নাই, যেমনি ভাবে কসম দিয়ে বললেন, আল্লাহ যেমনি ভাবে গোপনে রয়ে গেল, আমার নবীও গোপনে আছে। সুবহানাল্লাহ। এখন আপনি বলবেন হুজুর এটা কেমন করে হয়, নবীকে তো আমরা দেখতে পেলাম, আগমন দেখলাম, আগে ভাগে বলে রাখলাম, একটু করে ইঙ্গিত দিয়ে বিশ্বের সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলে একজনও বলেন নাই হুজুর উত্তর দিয়ে যান। বন্ধুরা আমার, একটি আয়াতে কারিমা থেকে আমরা পেয়ে যাই যেটি শ্রীকোট নগর থেকে এসে বাংলার জমিনে আন্তর্জাতিক ঈদে মওলুদুন নবীর নূহের কিস্তিদার করাই দিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। সে আয়াতে কারিমা হলো পৃথিবীর লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। আমার নবী নয়, আমার নবীর যেই দিন আগমন, এটি হলো বিশ্বের মধ্যে সেরা দামি সম্পদ। দীর্ঘদিন রিচার্জ করলাম, দ্বিতীয় সেরা দামি সম্পদ কাকে পেলাম? অনেকদিন রিচার্জ করার পর ইমামে আলা হযরতের ছোট্ট একটি কলি পেলাম। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে, আরো জোরে বলতে হবে। এভাবে একটা পঙ্কক্তি দিয়ে ওয়াজ করলে সারা রাত থাকতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ। আমি নড়তে না চাইলাম, তারপরেও হুটুট করে যখন এসে গেল না বলে পারছি না। আলা হযরতের করে হলো আহলে সুন্নাত কা আগে বেড়া পার আসহাব বেহুজুর। বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আহলে সুন্নাত কা আগে বেড়া পার আসহাব बेहुजूर। नजम है और नाव है इतरत रसूल
रसूलुल्लाह की नजम है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজকে দুরূদ পড়াচ্ছি না আমি, সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বাবারা খেয়ালদারি করতে হবে। অনেক সময় পারি পেয়ে গেল, এখনো একজনের মধ্যে রয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ। আলা হযরতের প্রতিটি কড়ির মধ্যে কোরআন হাদিস আছে না নাই? চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কি এমনি ঘোষণা? গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন। জগতের মধ্যে অনেক শায়েরানা পঙ্কুক্তি পেয়েছে, আল্লাহু আকবার, কিন্তু আলা হযরত একক। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলবেন না? পৃথিবীর জগতের মধ্যে কোনজন, যেইজন মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে সিক্ত হয়ে রাত্রে ঘুমাইতে যখন যাইতেন ওই সময় মুহাম্মদের সুরতে ঘুমাইতেন। যদি একই পঙ্কুক্তির মধ্যে সেতু দুটো ধারা আমি সামনে রেখেছি। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমার মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। সুবহানাল্লাহ। ওয়া লাকাদ কাররামনা বনি আদম। সুবহানাল্লাহ। এরকম অসংখ্য আয়াত বনি আদম এবং মুস্তাফার প্রেমের মধ্যে। অনেকদিন রিসার্চ করলাম, মানুষের দাম এত কেন বেশি? 18,000 মখলুকাতকে এক পাল্লায় কেন? সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর জগৎকে উত্তর মিলাই দে আলা হযরত একটি পঙ্কুক্তি, তেরে খুলক কো হক নে अजीम कहा तेरे खल्क को हक ने जमील किया, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ न होगा शाम, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाम, तेरे खाने को हुस्न अदा की कसम, तेरे खाने को हुस्न अदा की कसम है कलाम इलाही शम्सुद्दुहा। ইমামে আলা হযরত লিখনের মধ্যে লিখতে 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 এক বাক্যে এলান দিয়ে দিলেন, জিবরাইল তোমার পরিচয় নবীর সাথে পরিচয় করাই দিলাম। জিবরিল এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি ঊর্ধ্বগমন করবেন কেমন করে, আপনি চিনবেন কেমন করে? আমার নবী মুস্কি হেসে দিলেন, জিবরাইল খোদার বাড়ি তো আমি মুস্তাফার পুরাতন বাড়ি। আরো জোরে, খোদার বাড়ি তো আমার মুস্তাফার পুরাতন বাড়ি। এতদিন তো তুমি আমাকে অনেক কিছু করলে, আজকে আমি তোমাকে কি করতে পারি দেখি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবীর কাছে পাওয়ার আছে না নাই? আরো জোরে, কত পাওয়ার আছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্না আতাইনা কাল কাউসার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি মহান আল্লাহ, আপনি মহানবীকে দিতে 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 এমন দাওয়াত দিলাম যে কারণে শুরু করলাম ওয়াহ কা জুদ করম। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে, ওয়াহ কা জুদ করম হে সাহেব बुतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। এই পঙ্কুক্তির তশরিহ করতে গিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলমার লা ছাড়া আমার মুস্তাফার কাছে আর কোনদিন লা ছিল না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোন শায়ের এই পঙ্কুক্তি তশরিহ করতে গিয়ে মাইনা সরকার কো अपना आका कहा, इसलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने सरकार को
अपना आका कहा, इसलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला। जो समझता नहीं, जो समझता नहीं, उनको सरकार कुल, जो समझता नहीं उनको सरकार कुल। वो अगर कुछ ना पाए तो मैं क्या करो। कुछ आवाज দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য অন্য আরেকজন শায়ের আরেক তুষ্টি করতে আলা হুজুর কোলে নিয়ে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। পৃথিবীর জগৎবাসীরা ये दरबार रे मोहम्मद है, यहाँ अपनों को क्या कहना। जोर बोलो ना सुभान अल्लाह। ये दरबार रे मोहम्मद है, यहाँ अपनों को क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जा या नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जा या नहीं करते। सोला दुनिया প্রথমে 4 বার, এখন একবার, 5 বার দুর্নাম করবেন না। অনেকে বলবে যে হাসান দাদা দুরূদ শরীফ পড়াইতে পড়াইতে ভাগাল পাড়া ফেলছে, এই জন্য আরেকবার পরে 5 বার করে দিলাম। বেজুরটা আল্লাহ ভালোবাসে, আল্লাহু ইউহিব্বুল বিতরা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কেউ কি রাগ করলেন? বন্ধুরা ওরা ভাই আমার, গোটা জগতের মধ্যে আমার মাহবুব নবীর পয়মানা। আল্লাহ কত নিয়ামত দিলে আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন, খোদার খোদাইর নিয়ামতে আমি আল্লাহ মালিক বানাই দিলাম। আর আলা হযরত खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। सुभान अल्लाह। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां दे दिए आपकी इख्तियारों में। दोनों जहां दे दिए आपकी इख्तियारों में। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ये के दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगी। ये के दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगी। अरे ना दाइहा दामन को पहला या नहीं करते। अरे ना दाइहा दामन को पहला या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पा या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पा या नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। एक कारण शहादत करबला इमाम हुसैन डेके डेके शिखाए दे। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर। जोरे बोलবেন না সুবহানাল্লাহ। আমি কি একটু সরে বললাম মনে হয়? এগুলো এই একটা পঙ্কুক্তির আলা হযরত তশরিকে বলে দিচ্ছি। সুবহানাল্লাহ বলেন না। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर। ये लम्हे आजकेर मतन এই রাত, ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते।
লিখতে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সুযোগ প্রতিদিন মিলে না, কোন দিনের সুযোগ হয়ে যায় 10 দিনে আপনি সাই করলেন, বড় কাতাল মাছ রুই মাছ পেয়ে যাবেন, জান্নাত লিপিবদ্ধ হয়ে যাবেন। ওরে জগৎবাসীরা, গোটা বিশ্বের মধ্যে তাক লাগাই দেন আমার প্রিয় মাহবুবের মামলায়। ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত পৃথিবীর জগৎবাসীকে ইতনা করে দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে দিলেন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জগৎবাসীরা, যেমনিভাবে আমি একটু করে এলান দিতে গিয়ে এই মুহূর্তে একটি নাতের কলি এলান দিয়ে দিলাম। জগৎবাসীরা, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खसरुआ अर्श पे उड़ता है परीरा तेरा। গোটা জগৎকে তাক লাগাই দে। পৃথিবীর জগতের মধ্যে কে বুঝবে? একমাত্র আমার মুনিব মাওলা। গোটা বিশ্বকে জানান দিয়ে দিলেন, খবরদার কুল ইন্নামা আনা বাশারুকুম মিসলুকুম বলেন, কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম বলেন, তোমরা গারের ফাড়া দিয়ে যেমন তেমন কথা বলো না। আমি আলা হযরত অনেক আগে বিন্যাস করে দিয়েছি। তেরে নসলে পাক মে হ্যায় बच्चा बच्चा नूर का, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा। सब घराना का तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। सब घराना नूर का, सुबह तैबा में हुई भटता है पाड़ा का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। এবার ঘুরে আসলাম আবার তসির দিকে। मैं तो मालिक ही कहूँ गा कहूँ मालिक के हबीब, बोलबेन ना सुबहानाल्लाह, आरो जोरे। मैं तो मालिक ही कहूँ गा कहूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब, यानी महबूब मुहिब, मैं नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब, मैं नहीं मेरा तेरा। मैं तो मालिक कहो। कुछ आवाज दे बोलबेन ना सुबहानाल्लाह। আল্লাহর রাসূলের শানের মধ্যে গিয়ে ইমামে আলা হযরত ইদ্দা করে দিলেন, পৃথিবীর জগৎবাসীরা মাহবুব আর মুহিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আল্লাহ, আমি নিজের যা বলেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তা আপনার বলে দিলাম। এই জন্য আমি ওয়াদা দিলাম, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান। তেরে কদমোं में जो है गैर कम क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कम क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवार तेरा, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवार तेरा।
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं। আরেকবার বলুন না সুবহান। আমরা কেউ নবীর কাছে নাই সেটা কখনো মানবো? একটু জোরে বলতে হবে, কারণ আমার নবীকে আল্লাহ কি বানাইলেন এটা কুদরতের কভার দিয়ে রেখে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এই জন্য এই নাতের করির আরেকটু এজাফা করতে গিয়েই এমনভাবে লিখনি দিয়ে দিলেন যা কিন্তু আমরা আজ করতেও পারি না। মৌলা তুমি একই মোস্তফার শানের মধ্যে আলা হজরতকে বানাই দিলে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তু শাহে খুবা তু জানে জানা হে চেহারা উম্মুল কিতাব তেরা তু শাহে খুবা तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। আলা হযরতের তশরিফকে নিয়ে মুস্তাফার মতন কেউ হয়েছে হবে? কথা বলতে হবে। তু সবসে আউয়াল তু সবসে আখির मिला के हुस्न दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तृतीय कलिर मध्य तुष्टि करते गिए खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझे पे 70,000 पर्दे जहां में बन जाऊं ते तूर लाखों जहां में बन जाऊं ते तूर लाखों जो एक भी उठता है जाब तेरा। उच्च आवाज दे बोलो ना सुबहानाल्लाह। मुस्तफार ताजीम तकरीम इज्जतेर शान देखाइते गोटा विश्वके ताक लागाई दिए इमाम आला हजरत আজিমুল বরকত ইমাম ইশকে মোহাব্বত চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত আহমদ রেজা খাঁ ফাদলে বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি যিনি এক পঙ্কুক্তির মধ্য দিয়ে সারা জগৎকে স্তব্ধ করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে लम याति नज़ीरु का लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन मिस्ले तू न शुद पैदा जाना मिस्ले तू न शुद पैदा जाना जुगराज के ताज तूरे सर सो है जुगराज के ताज तूरे सर सो है तुझी को शहे दूसरा जाना है तुझी को शहे दूसरा जाना।
अल बाहिर आइलान वल मौजू तगा मन बेकस तूफान होश रुबा मन बेकस तूफान होश रुबा मझधार में हो बिगड़ी हवा मझधार में हो बिगड़ी हवा मुरी नैया पार लगा जाना मुरी नैया